પટેલ સમાજના અગ્રણી ગણેશ ચમાડીએ મિત્ર સુરેશ ભજપરાના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે શિહોર ખાતે જોરનાથ મહાદેવે શિવ પૂજા કરી। મિત્રતાની અદ્ભુત મિસાલ એવા ગણેશ ચમાડીએ મિત્ર સુરેશ ભોજપરાના લાંબા આયુષ્ય અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે સ્થાપનાથ મહાદેવ ખાતે અખંડ રામધૂન રાખ્યા બાદ શિહોરના જોરનાથ મહાદેવ ખાતે 5.25 લાખ મૃત્યુંજય મંત્રનો જાપ કરી शिव अभिषेक करी शिव पूजा करी। महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं करो बंधने स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणा मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने स्वाहा। मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं महिखाण सर्वलोकं महिखाण महालक्ष्मी स्वाहा। सामा शान्तिरेतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु श्रद्धः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। शान्तिः 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 त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने ओम महाराम गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षाभिर्जतराः श्रीरङ्गे सुष्ठुवा घोषस्तनो भिर्यशेमहि शांतिरस्तु। गुरुनाथ महादेव की जय। तो जय सर्वानो हन्तेभ्यो करकरं नमः। ओम बोल श्री जोड़नाथ महादेव की जय। गणपति गजानन महाराज की जय। नवग्रहदेव की जय। पार्वती